Sve što sam naučio, čuo, video, na trčanju sam shvatio. Na trčanju mi sve bude jasno, na trčanju imam nove ideje, na trčanju poželim da postanem pisac, na trčanju poželim da budem astronaut, na trčanju poželim da budem na Everestu, na trčanju poželim da budem bolji muž, bolji brat. Dačo, ovo bih ja mogla sa sve ovom činijom da ti pošaljem. Pošto razlika između njega i brata 3 godine i 4 mjeseca. U tom periodu mi smo stanovali privatno u kući sa 2 ulaza gdje je bilo 3 porodice stanara. Samo je on bio jedan. Ali uvijek je govorio, mama šutnuo me bata, stavi ruku na stomak i mama šutnuo me bata. Baš je onako bio siguran da će brat da mu se rodi. Gdje im je otac rođen, to je jedna strana Kopaonika, a gdje je ujak, to je druga strana Kopaonika. Celu tu planinu smo mi išli peške. I oni su onako šapeljali za nama, mali. On je jahao konja bez sedla, njihov tata. Baš je onako bio odvažan. Voleo je da pešači, inače je bio onako spretan čovjek. To im je na tatu u krvi. 5, 6, 7. Kad je počeo da razvija taj projekat, on je u početku pričao da je to kao ideja nas trojice, ali u suštini to je isključivo njegova ideja, nema tu šta da se lažemo. Nikad nisam ni voleo, iako sećam se na klipovima na YouTube da je uvek stajalo da smo kao nas trojica tu. Ja nikad nisam mogao kažem za sebe da sam na taj način bilo osnivač, bilo šta drugo, na neki način član da, ali da sam ja tu nešto, da je to moja ideja, ne mogu to da prisvojim. 2013. sam došao na ideju, razmišljajući, tu sam pričao malo i sa Jovicom i sa Dejanom, s njima sam tad i trčao i bili smo u različitim nekim fazama i priprema i razmišljanja što se tiče trka. Video sam da je Boško trčao polumaraton. Delovalo mi je to kao neka logična ideja da predložim njemu neki vid zajedničkih priprema gdje bi se nedeljom na Košutnjaku okupljali, odredili period od 4 mjeseca i pripremali besplatno koga god poželi da nam se pridruži za Beogradski maraton i onda svi zajedno završiti taj Beogradski maraton. Najveći protivnik u tome da ti pređeš neku distancu, da zadržiš neko se vreme u kretanju si sam ti, znači koji govori sebi sad odustani, sad je taj moment kad ja više ne mogu, sad je, a to je super opet što smo mi odmah se opredelili za taj moto da pozajmimo od pametnijeg, od nas koji je to pre toga i rekao i uradio. Znači, ko sme taj može, znači ako smeš da izdržiš taj, da ostaneš još u tom svom ritmu, da pronađeš taj svoj ritam, moći ćeš da dođeš dalje. Ajmo još malo, ajmo škabo! Čovek je pričao godinama, decenijama u stvari, kako će on jednog dana istrčati sigurno Beogradski maraton. I ja sam rekla, okej, važi. Negde on to kapirao, video je sebe, znaš ono, majica na bretele, šorac, matorac, penzioner, sedi kao trči, ali se to nekim čudom, eto,
dogodilo da on ode na polumaraton. Posle polumaratona odmah istrčao maraton, posle maratona je krenulo jedno, drugo, treće, znači da li je Istra bila pre toga, nije Istra bila pre toga. Šta je bilo Republika Srpska, ja uopšte ne mogu da ispratim. Samo u jednom trenutku je osvanula ta reč Tor. Meditacija ili odmor? Pa nešto između. Treba se naspavati, jesti, ne pomerati se. Jeste mi malo bilo onako strašno, ali već kad čovjek krene da trči neke mnogo velike trke, onda više nismo u fazonu ja ne mogu ovo, nego ajde da pokušam. Škavoni, jesi ti spreman? Ja sam, brate, evo još. Lampu imaš? Lampu imam, ličnu kartu nemam. Šta je cilj, brate? Cilj je, brate, da pređemo od tačke A do tačke B, da se lepo za to vreme što je moguće lepše provedemo i da damo svetli primjer svoj djeci. To je cilj ove se zove avanture. Šta kažeš, Nemanja je jutros već zakačio medalju On je sinoć zaspao, on je povređao te medalje, se zove sve od prethodnih poteza naših. Jutro se probudio sa medaljem sa Jahorina od prošle godine oko ruke i bukvalno započeo Viber komunikaciju sa tatom, tražio da mu šaljem slike sa planine, ne znam, on mi slao šta on radi sad tamo u kući i tako. Uzvekne nema 2 espresa. A ti kako spao? Loše. Što? Pojma nema. Pa je li trema ili? Nije trema, nisam mogao sastaviti sat vremena. Je koza. Snimite i mene i ja idem na to. Kad si mlađi brat 7 godina, to je prvo kad si klinac, znaš gledaš i onda ti je stariji brat, ali nemaš ti mnogo stvari koje možeš da radiš. Znate, trkači su specifični i svi, idu nekako, razgaće se pred tu trku, papuče, vidiš ih kao cool su u stvoriju, kad će trka, kad će ovo. Ali, idemo, baš smo malo pričali, a poslije ćemo opet sedeti, svih četvorica se dogovorimo i vi kao podrška, pošto ste vi ključni faktor tu. Idemo 6 dana se krećemo, pa koliko pređemo? Ako pređemo 320 km, dobro, ja ću biti zadovoljan i upisat ću još jednu pobjedu. 6 dana idemo da se družimo. Zašto ste se vratili na to? Da svalimo jedan dan. I think this race has everything. It has the distance, it has the altitude, it has elevation, it has weather extremes. So I think there's not another race in the world that is as difficult as the Tour. Ali 50% ljudi završi trku.
Reč. Kako se konačno osjećate? Kao i svaki put. Neka bude što biti ne može, neka bude borba neprijatelja. Brano, sad je već adrenalin, uzbuđenje, jedva čekamo da startuje tako. Bravo, bravo. Bravo, Brano. Evo nas u Latulu 17. In Italija, Valle di Aosta. Da. 17. kilometar, da sad dobro, bilo vrućina na početku, sad je fino, nema niko nekih problema, nešto, prvo smo se nešto malo znojili, posle od spusta sve bilo dobro. Za sad, ono i vi kako ste rekli, kažete dobro izgledamo u odnosu na ove druge ljude. Mislim, umorni smo, mi ovako generalno dobro izgledamo. Da, generalno smo došli da se odmorimo. Jeli smo, pili smo, za sad je cool, ok, tempo. Moram da ih pohvalim, nisu me ostavili nigde za sad. Tako da, ono, ja sam više nego zadovoljan sa prvih 17 km, ali odlučili smo da idemo onako da gledamo korak po korak, ono ispred sebe i ono sad sledeće je ovo brdo ovde veliko za respekt, idemo tamo polako da ga pređemo. Vidimo se na 50 km. Idemo se učituti. Branko kapa, Branko. Ali. Ćao, Škimo. Allora, ciao. Taj prvi checkpoint, sve super, smeh, ovo ono, oni su tu malo nešto jeli i onako još na adrenalinu otišli.
Neki put se čovjek uplaše, budi mali, ljudski je da budemo mali. Ljudski je da plačemo, ljudski je da se žalimo, ali nije ljudski da odustajemo. Prvi trenutak mi je bilo tako to nekako činilo mi se nestvarno, a onda sve nekako sam shvatao da to nije ništa što ne može čovjek da uradi ako se dovoljno tome posveti. Sono sì, ma noi da qua non li vediamo. Number. 1144. 1174, ok. Ok. Bravo, Brano! 1144, 1174. Rajmino dana per base. 5,6 km i 200 uspjeh. Avanti da base. 7 km i 1,400. Comunichiamo il ritiro del numero 100. Gasilam! Ok, ricevuto. Bravo, 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 bravo. Number. 1188. 1188, ok. Bravo. This way. Bravo, Đakoviću! Tor je specifičan po tome što su limiti napravljeni tako da te čitavo vreme drži u nekom grču, da moraš da se potrudiš da stigneš na sledeći limit, moraš da vodiš računa o ishrani, o odmoru, o spavanju, o svim tim nekim stvarima. Nije trka, sigurno je ne može završiti niko ko nije spreman za tako nešto. Ajmo škabaj. Bravo, Branko. Drugari, evo nas kol penete. Bane, koji je ovo kilometar, kako je prošla noć? Pa ovo je neki 65 km. Spavali smo sat i po. Dovoljno da se čovjek odmori, umori su prošli. Govori u svoje ime, ja nisam spavao ništa. Ništa sad ide... Kako se osjećaš? Pa, jutro je, temperatura još uvijek nije porasla, a to je za mene najveći problem. Škabo, kako ti je vidjela? Jutro si baš kljucao dosta. Imao sam tu standardnu kritiku što se tiče spavanja, ali psihički sam okej, brate, se znam skroz. Ponavljam, opet me niste ostavili. Pa ne, pričali smo juče za onaj uspon od 60 stepeni što nas je sinoć zadesio. Ja mislim da ni odmorni ne bismo mogli puno brže. Ne bi, pa to kažem, znači to sad kao limiti, ne limiti, mislim kao da smo trčali, imali bismo drugu vrstu problema s nogama. Znači ovo je najiskreniji pokušaj, ja mislim da je taktika dobra, kako se zove. Sam utisak prirode, kako, jesi mogu uopšte da zamisliš da je ovako nešto? Nisam bio, ali nikad. Dalibor je taj koji to iznosi veoma, s jedne strane, vojnički disciplinovano, a s druge strane, kao Ćale. Gotivan Ćale koji ipak ima razumevanja i stimuliše i ne znam čoveka, znači znam čoveka po njegovim delima i onome šta je, eto,
uradio sa Boškom i za Boška. Jer sam stvarno imala veliko poverenje u Dalibora da će sve ono što je Bošku nepoznanica na tako nečemu, da će on biti taj koji će to da razjasni, pogura, ne dozvoli kad ne treba da se odustane ili natera čoveka da odustane ako tako treba, zato što je zdrave glave. Bravo. Znači. Kolentrelor. Drugi najveći vrh koji nas čeka, koji nas je zadesio na trci. Trenutno neki 76 km, poprilično smo spori, ali se krećemo, nema nekih većih problema. Aca ide sporije uzbrdo, ali nas ustiže nizbrdo. Problem je malo manji sa limitom na 106 km. Pitanje je da ćemo ga stići, ali stigli, ne stigli. Hvala Gospodu na ovom putovanju i na ovim dobrim ljudima. Škabuni, bravo ti, bra. Kakav si? Nisam baš najbolji, ko što si primetio. Vidim. Ne znam šta mi je. Dakle, nije naivno, već smo imali 2 vrha od jutra. Kako ti? Pa, okej, mislim, uzbrdice su malo zeznute zato što su jako strme i opet gledamo da održimo neki tempo zbog vremenskih limita. Sad gledam ja kad mi se smiri puls. Sad 115. Evo sad brojimo korake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13. Upravo javljaju da je neko ima problem i da je dobio visinsku bolest. Petnaest do 4, evo naši momci dolaze i dobro izgledate. Koliko je sad? 15 do 4. 15 do 4? Da. Dobro, mi smo u Sarjevi. Kapiraš? Treneru, utisci. Dobro je, nego kažete imamo problem s tim ovim bre, kako se zove, limitom. Mislim sad smo, nema koliko sati. 15 do 4. Ovdje najkasnije 18:30. Računaj da Đaković dođe za pola sata, možda 20 minuta u vrh glave. Onda bi bilo dobro da izađemo recimo u pola 5. Onda bi imali sat i po vremena prednosti jer ćemo zakasniti onda ujutro. Koji je razlog njegovog kašnjenja? Ide on dobro nizbrdo, ali uzbrdo, mislim ne idemo ni mi nešto posebno. I možda idemo, stvarno idemo dobro, ali ne možemo brzo, nema teorije. Jer je bilo delova, dobro ajde, juče onaj deo jedan, ni odmori ne bi mogli brže da idemo. Ali dobro je, otko znam, kako god, dokle god stignemo, fina 2 dana i vremena smo poslužili. Juče smo imali i kišu sa gradom, onako bilo zanimljivo. Ali sunčano je bilo sve dok je grad pada, to je bilo zanimljivo. Fino, krave, mrmoti, danas oblaci, magla, gore,
na Kuala Treloru sam bio pre 2 godine i sad je onako još više, čini mi se, zastrašujući izgleda jer je sve bilo pod maglom i oblacima. Ali dobro je, super su i ovi dvojica. Super i Aca, nego prosto ono da se ne bi čekali nešto, mi se popnemo pa sednemo i čekamo ga dok on ne siđe. A ide, ja mislim, za nijansu brže od nas, nizbrdo, tako da, jer ono Šhabo je malo smotan pa hoće za kandrđe. Sad ćemo šta će raditi. Cilj je motivacija, cilj Beogradskog sindikata je motivacija, cilj je promjena sveta na bolje kroz tu motivaciju, jer smo svesni da nismo prvi, nismo poslednji, da je neko bio pre nas, da sutra neko treba dođe posle nas i da treba da ostavimo nešto za sobom. Znači, ako krećem sad ja ovde posle ovog intervjua, krećem da bacam kese, znači sutra će proći moje dete i ovde neće biti drveće, nego će biti neka plastika. Na trčanju jedino verujem da je moguće da čovjek bude bolji, da čovjek ne mora da bude uvek toliko mali, da čovjek može neki put da se odrekne sebe, da čovjek može da bude puno bolji. Svakog trenutka smo mi mogli naše voljene da lociramo po broju i imali smo aplikaciju po kojoj smo tačno pratili gde su. Ne otprilike, nego znači, milijardu žutih tačkica i ta jedna ljubičasta, grafikon koji ti pokazuje vrhove 2800, 3000 nešto, pa sad taj spust do dole pa gore. Jako je problematičan taj trenutak kad ta ljubičasta tačkica stane i krene da se razdvaja od žutih grupa. Hoćeš da uzmeš kesu dole iz torbe sam? Aj samo kad ti dam. Taman da damo ono... Ali to je neverovatno koliko u tim momentima i oni i svi ostali ljudi, bravo, oni u stvari bodre ljude okolo, više kao nije nam ništa dobro, nam je sve super, nego da glume žrtve ili ne znam šta. Vidio, treba mi, spava mi ovo, ako imaš bilo kakav bidon. Kaj se zove i sad ću da vam dam ono prljave stvari. Brate, dobro je bilo. Šupavo, ali dobro. Mi smo od starta imali jako pristojan tempo, znači u smislu da je bio podnošljiv. Znači da smo išli brže, verovatno bismo, pogotovo ja koji sam bio fizički najnespremniji, verovatno bismo brže sagoreli i onda ne bismo došli ni do tog dana.
Jesi Jola? Gdje ste, drugari? Šta dajte? Evo. Dajte neke utiske. Dajte mi neki alkohol. Dobro, super, dobro. Živi smo, baš smo zadovoljni. Danas smo izgruvali baš dobro. Okej, ide se ono normalno. Uzbrdo lagano, nizbrdo sad solidno, čini mi se da sad nizbrdo idemo bolje nego prvi dan. Negdje kao da smo opustili malo ili su nam otupile noge. Ništa veći problemi, Branko neke žuljeve, ali to sve zanemarivo, Škaba malo boli noga. Nešto zeza peta, ali to je do patike, ono sad ću zamenim i to će biti okej. I idemo dalje. Il fatto di campanato, fatto di silenzio, fatto di momenti in cui sei solo con il nulla, ma è fatto anche di incontri magici come quello del Future Champion, di gente che ci prova, ci crede. Questo è un ragazzo che arriva da lontano, dalla Segovia, da Memoria, e lo vediamo qui con un volto. Welcome! Come Segovia! Facebook for you. Facebook. How are you? How was your tour? I'm tired. Very tired. Molto stanco, molto duro. It's very hard. Yes, it's very hard. This day. But Lo it's beautiful, yes? lasciamo tranquillo. It's beautiful. It's beautiful. Yes. Thanks. Arrivano altri ancora. Otišli smo gore i na Jovičinu inicijativu kupimo neki taj hamburger. Kao sad ćemo mi njega da obradujemo, mi dođemo gore, sačeka ga i ovaj live stream, onaj zvanični speaker koji ga pita ono onako I'm tired, ništa ne progovara. Nadam se da nas neće ovo zadesiti, jer će biti jako veselo u tom slučaju. Drugari, vidimo se za 50 km. Ako Bog da, reče ovaj. Valjda ćemo stići sad dva bar pre nego što treba. Ali pratite mi pa ćete vidjeti. Ah, buon viaggio. Grazie. Ciao. Grazie tutto. Ciao. Ma che tu Ovo je klasična kuća postpanog Engleza, tako je ja zovem. A zovem je tako zato što unutra u principu svaka je slična, to je nekad služilo vjerojatno za držanje krava ili neke stoke. Dole su daske, neki stari otpad, uglavnom neki izmeti od pacova i miševa, da ti znam. I sinoć, ovo između nekih 2 i 3 obično me hvata ta kriza, da mi se jako spava. I bili smo na nekom brdu, bilo jako hladno, blizu nule. I onako, traje taj uspon već 1-2 sata. Znao sam da čekam još sat vremena penjanja. Na izmaku sam snage bio baš onako dobro. I prispavalo mi se normalno neizdrživo. I krenuo sam onako da se ljuljam. I to mi je bila asocijacija kao pijani Englez. Međutim,
meni je to u glavi, ja sam njega nazvao pospani Englez i krenuli smo nas dvojica da pričamo tako. Gde bi mogli da spavamo. Ja sam znao da postoji, svaki dan vidim po 10 tih kuća napuštenih i prvu na koju sam naletao, ja sam ušao unutra, seo sam na neke daske, skinuo ranac i rešio, rekao, ajde samo da sklopim oči na 10 minuta. Međutim, kako sam ušao unutra, tako je krenuo da se hladim i postala mi je zima. I skinuo sam ranac, izvadio iz ranca astrofoliju, omotao se sa tom astrofolijom i tako trajalo jedno 5 minuta. Ona je mogla da drži toliko toplotu i kasnije vidim da se ona onako sve krenuo i kondenzovala voda. Vidim da padam onako lagano u hipotermiju i ništa onako rekao. Pričam na Englezu kako si glup, kako nismo trebali, da sam znao da ću da se smrznem, da nema šanse da zaspem. A ja sam ukupno spavao 3 sata do tada. I evo, od tada je prošlo već više od 12 sati. Mislim da će moći izdržati normalno do sljedećeg checkpointa koji bi trebao biti za tamo na 16. kilometru, sad sam 13,5, ako ovo dobro računa. Znači za sat vremena i onda da ospavam fino. Tako da nastavljamo. Branko, si živ? Živ sam, ali kao na autopilotu, nisam spavao 2 noći. Noć pre toga samo 1,5 sata, tako da sad idem kuda me vi vodite. Pa nije to bio neki umor umor mišića, nego je bio više umor, mislim, od nespavanja i konstantnog tog bitisanja na nogama. I tačno se sećam momenta kad je Dalibor to snimio i rekao je Branku koji je mogao brže u tom momentu, mislim mogao i Dalibor naravno brže, ali Branko je u tom momentu najmanje spavao i rekao mu je produži ti brže, mi ćemo te sustići. I u tom momentu kad on odlazi, ja sam već u fazonu, ja sad ovdje usporavam ekipu i onda još kao kecne danas počinje kiša da pada. Tad se sve promenilo. Pozdrav! I sad čekamo ih tu da ih snimimo, onako lepo tu svi dolaze, još uvek ne pada kiša. Branko je stigao. Super, sad će i oni za pola sata. Međutim, nema ih. Ja se spuštam sa kamerom dole u susret njima i kao sad će. Boga mi, pada mrak, onako debeo mrak. Ja sam se spustio nekih 1,5 kilometra, 2 dole sa tog glavnog puta. Ima neki, pored neke vikendice, putić koji zavija u šumu. Bespuće, nema svetla, nema ničega. Idem ja tamo da ih dočekam sa lampom, da malo se vidi kako to izgleda, nema ih. Prolaze trkače, nema. Međutim, već je mrklije mrak, gde ja razmišljam, sad će, ne znam, izaći će medved neki nešto, iako tamo medveda nema, ja mislim. Prošlo je već 2 sata. Nema ih, gledam na sat, to je to, oni ne mogu stići, međutim tu kreće pljusak. Ajde, idemo. Ajde, stižemo. A ima još kilometar, ajde, trčimo. Ajde, imamo još 45 minuta. Ne kisne. Jebeš aparat, kupit ćemo novi. Imate vremena, sad je 10:15. Tad sam imao bukvalno na celoj trci sigurno najteže misli u glavi, zato što to je jedini moment kada sam onako u potpunosti na jedan moment izgubio volju da se krećem i bio sam u fazonu dobro kao
znaš, kao, to je to, kao, sad ajde vidimo šta sad, kao, znači, da li ću sad da legnem ovde i da crknem tu, kao, ili šta da radim. Trčali su do gore, mislim da su ušli u 5 minuta u taj limit. Na tom checkpointu kada on imao groznicu, temperaturu, bukvalno je bio u bunilu. I ovako ja jedem sendvič, ležim i jedem sendvič, ovaj. Kao pa ono, brate, ne mogu, nemam energije, razumiješ. Jer ono, popneš se i misliš to je kraj, ono se prevoji i otvori se još. A brate, sve vreme između 60 i 80% se zove noge. To su neki momenti kad prosto se zapitaš čemu sve to, zašto oni sve to rade, mislim, to je... Kad ih vidiš u takvom nekom i psihičkom i fizičkom stanju, posle toliko dana, posle toliko napora, posle toliko svega što su prošli. Ali eto, imali su motiv da idu dalje. Treba da se budem polako. Izvini, Jebila. Kako si se živ, a? Kada gore? Učiš još malo da budeš, mislim, pola jedan je. Ajde, idem ovako da otvorim jedno, da je začinit ću. A to će se buditi. Idemo da popijem vodu. Sve vreme sam podržavala, a opet sam negde bila iz fazona, ali Boško, to su Alpi, to je planina, ti ne znaš kako to, šta tu može sve da ti se dogodi. Što se tiče njegovog zašto, stvarno ne bih znao šta da kažem. Ja nosim, na primjer, uvijek jedan dnevnik i 2-3 knjige sa sobom. Tamo, nije to daleko nešto. To je tu negdje, do kafića gdje imam pauzu od treninga. I čak kad znam da neću da ih otvorim, mislim da je dobro da ih ponesem. Do jutra nije bitno da će 5 kilometara. Jovane, će preteknemo mi, šta misliš?
Kako ti izgleda? Ja vas čekam na cilju, da me nosite. Dobro, ne morate baš. Nošnje, ajde. Ali mahat će. No, baš sad nije mahao, ha? Stižemo na cilj. Kad smo se ovdje dovukli, ja ne znam, po ovom jučerašnjem danu može knjiga da se napiše. Bukvalno. Od raja ujutru, ono, i pogledaj, iz samog momenta do pakla. Mislim, ja kažem pakla, nije pakla. Mislim da Škabo je bio, Bogom. Jeste. Zato što bukvalno bili smo u nedođi nekoj. U jednom momentu smo bili potpuno sami. Bare su se napravile u nekim kraterima između tih ogromnih stena kuda smo mi hodali i onako ni markacija po nekom mom sećanju je bila onako u tom momentu nije mi bila baš najjasnija, a markacija u mojoj glavi definitivno nije bila najjasnija i znaš kao uhvatili su me neke misli baš onako negativne, razumeš? Ja ne mogu više da se setim da li je Dalibor uopšte u tom momentu pokušao da dopre do mene nekom pričom ili je prepoznao da kao sad treba malo me pusti kao da ja prođem to sam. I dan danas toga kad se setim strah me. Osjetim taj miris vlažne šume, vidiš te ljude, ranjenici su, kao da su došli iz rata. Bio dobro ovako, posle trećeg dana. Borimo se, trudimo se, pomažemo jedni drugima kad je neko u krizi, a vaš narator mora sada prekine kako se ne bi strmeknuo u neku liticu. Nespavanje, hladnoća, taj neki moment gde tebi sva energija iz mozga u stvari odlazi na to da se održava temperatura mozga, a ne sad da se u njemu odigrava neki kao smisleni misleni proces. Svi smo previše iscrpljeni da bi bilo ko započeo razgovor. Kako ljudi završavaju ovako neke stvari i slične. Mislim da možete naći odgovor upravo ovdje, na vrhu. Evo, to je to. Tri noći su iza nas. Udahnuli smo novu snagu i novu neku energiju
sa ovim prvim suncem i verovatno najlepši prizor koji sam do sad video u životu. Iza mene, kao što rekoh, Mont Blanc, s kojim ćemo se družiti, opet kažem ako Bog da, sljedeće godine. Ovo je nešto što treba doživjeti, treba iskusiti. Baš prava stvar. Još malo, još 2 noći i to je to. Pa dokle stignemo. Kad je suvo, ljudi idu i drugačije je raspoloženje, sve drugačije. Ali kad je kiša, klizaš se, ne znaš da li je gore ići uzbrdo, da li je gore ići nizbrdo. Taj uspon koji nije bio uopšte toliko strm, u jednom momentu postane tehnički zahtevan. Znači, pojavljaju se neko veće kamenje, neko kao stene, bukvalno, da više ne možeš ni da zabadaš štapove. Svaki korak treba ti 5 puta više snage. Veliko iskustvo, jako zanimljivo, barem meni, a rekao bih i njima. Oko 4, pola 5 počeli smo svi da spavamo u hodu i imali smo problem da uopšte održimo ravnotežu. Pošto smo vidjeli da poprilično ugrožavamo našu bezbednost, rešili smo da tu na nekih 2600, 200 metara pre tog vrha na koji smo išli se zamotamo u astrofoliju, nabijemo jedan do drugog i otpavamo 10 minuta. Tih 10 minuta kao da smo spavali celu noć. Posle toga smo tako lagano nastavili, što nam je dobro došlo, jer smo pre kiše spustili jedan jako strm i klizav uspon. Tako da radujemo se završetku ovog dana, stižemo na 250 km. Vjerujemo da ćemo uspjeti tu da se stuširamo, malo se sredimo, da otspavamo sat vremena i da privedemo kraju ovu našu malu avanturu. Škaboni, say hello to camera. Živ jesi. Nećemo se ometati, nastavi da nas vodiš do cilja. Ja ne verujem nešto da se život završava tačkom, verujem u, da kažem, zapete, to je zapneš pa nastaviš dalje. Tako i mi zapinjemo non stop nešto u životu.
dobro smo, ono, manje krize, veće krize, već smo se navikli. Sinoć smo bukvalno uđemo negdje na pola planine, neki dom planinarski, legnemo na klupu, zaspimo 20 minuta, nastavimo. Tako da pomeramo se napred. I to mu je to. How are you? How am I? Physically broken, mentally broken, but I look forward to coming to Komaya tomorrow. You're almost done. Keep Almost it there, almost there. Good luck. That's it. Isti dan, kao što rekli smo, ostaje nam je još posljednji deo od posljednje bazne stanice do Kurmara, nešto manje od 50 km za nekih 22 sata. Sigurni smo da ćemo to stići ako Bog da, jer prosto izgleda će nas i vrijeme poslužiti, a i stvarno poslije svih ovih jurnjava, limita, bura, spavanje po livadama, ne postoji šansa da ne stignemo na vrijeme. Opet, koliko god kad se spuštam osjećam neki umor i bol i 300 čuda, opet kad kreneš ka gore, ove planine te mame, uvlače te u sebe i kao da zaboraviš na sve. Jeste, teško je, ali ovo je nezamenjivo iskustvo. Branko ima problema sa žuljevima, Škabo sa nesanicom, to je sa nespavanjem, ali dosta dobro ide. Jučer smo baš dosta problema imali i na dosta mjesta s takvim situacijama kad nisi baš u korelaciji sa svojim mozgom, postoji mogućnost da ugroziš i sebe i druge. Bogu hvala, osim što je Škabo par puta pao na dupe, ništa se ozbiljnije nije desilo. Ja ne mogu da zamislim šta se tebi dešava kad ti prođeš, brate, kroz onaj cilj posle svega ovoga u kojem ja želim to da osjetim. I osjetit ćeš. I kad se zove, želim da mu ispečem u tome i želim da, kada kažem, donosim u sebe, donosim mu još jedan primjer da je nemoguće moguće. I da ona ravnica zaista bude ravnica koja je napisana tako. Jer onda imamo veliku šansu. Ajmo drugari, ajde da završimo.
Serbia, dalla Serbia, eccoli qua, direttamente directly from Serbia, welcome Giant! Put me on the train, send me back my home. Couldn't live without you when I tried to roam. Put me by the windows, let me see outside. Look at all the places where all my family died. 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 Branko se izgubio odmah zato što je imao neke probleme sa nogama. A Škavo i Dača su sedeli i seli su jedan pored drugog i zagrlili se i nastavili da gledaju u jednu tačku još nekih pola sata. Ogromno olakšanje, jedan veliki ponos, abnormalan, jedno apsolutno ludilo i svaka čast. Znači... Ne znam. Posramili su. Bilo je takvih momenta. Super iskustvo, stvarno. Odačest. Pošto smo u suštini hodali i bila mi je čast da učestvujem u ovom.